आग समस्ते कैमरा फास्ट ऑन करो। हाँ आउ समस्त को मैजिकल इवनिंग आउ भावुच समस्त दिन म्यूजिकल इवनिंग नानी हाँ आ समस्त प्रैक्टिस डे 1 डे 2 डे 3 बढ़िया से हो जाइए आज्ञा ना आ काली जो दिया हेतला मु सतरे भूली गली कहया पे जो थिला 88 प्रोटोकॉल सेटा लिखा हेची समस्त के कल आज्ञा 88 प्रोटोकॉल जोटा दिया हेतला के कल समस्त के करि पारलो बुझी पारलो जे बुझी पारलो मैम बुझी पारबेनी अछि 17 तारिख अछि आउरी हां ठीक अछि मैम मु कथि किंतु अलगा टिके लिखिची गोटे ड्रीम लेखिली इनफिनाइट एटा देकी सिंबल टा आ गोटे ड्रीम को मु 8 थरा लेखिकी आ ताकू विजुअलाइज करली तासेती आ ताकू आ देखि नै आ 8 पीएम रे किछि नै हां ठीक अछि चलेबो हां तो चलो हमें आज क्लास स्टार्ट कर दे देलो यूनिवर्सल दे देलो छाड़ दियो तो आज डे 4th माने चैप्टर हमर जादुई स्वास्थ्य ठीक तो आज आमे जो प्रैक्टिस टा करबा ता होची आमे हेल्थ उपरे डे 3 रे थिला रिलेशन उपरे मु भाब माने लागु छी समस्त फल से बुझीना कर देथिबो आउ आज होची डे 4 जादुई स्वास्थ्य तो फर्स्ट बही रे लिखा है जो माने सब नुआ ए मैजिक बो गोटे गोटे रखिबो हैला पद्मिनी मैडम आपण रखिबे एटा आज्ञा ए बहीटा गोटे रखिबे कैमरा ऑन करंतु तो कैमरा ऑन करंतु हैला एटा मैं ଟିକେ ऑड प्लेस रे अछि मैडम आसी से गुटी नेके जे हां माने मार्केट रे अछो के हां इडा सोनपुर टिके आइसे मैं खाली सुनमी बोली ऑन कर देछे ठीक अछि किछि नै ठीक अछि हां किछि नै तो समस्त एटा जो माने नुआ ए बहीटा निरुपमा मैडम एटा आ नीता आ पद्मिनी मैडम ए बहीटा देखि त ए बहीटा गुटे आनिने रखिबो आ जदी हमरो देखो बही केने मिलवा मैडम अमेज़न रे ठीक अछि अमेज़न आज्ञा तो आज हमरो चैप्टर होची जादुई स्वास्थ्य स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है तो कौन को आउची माने टिके रहतो जो देखिबो को ये रे अछि कारण हमें जदी हिंदी भी लगुछ म थरे थरे मराठी पळी आउची राइटिंग हिंदी था किंतु भाषाटा मराठी थाई बुझिवेनी टिके देखिबो जेतेबे सेठी तळे लेखा आइथो द मैजिक हिंदी एडिशन तळे लेखा आइथो मराठी एडिशन हां हिंदी लेखा आइथो सेटा समस्त आनिबो नले भूलले मराठी पळी आसे जदी आसीलो से वापस कर देबो किछि नै सेतरे रिटर्न हे जा अमेज़न रे ठीक अछि आ वॉइस पद्मिनी मैडम आपण वॉइस टा बंद कर देंतु निरुपमा मैडम ए बहीटा आपण मंगेइबे हला ए ग्रुप रे दे दबो संजू ए बही रो येटा दे दबो फोटोटा हला रे समस्त जानि परबे टे क्लियर होतबो न होतबो चलो तो आज हमर होची जादुई स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है तो कौन हम समस्त जानिचु हेल्थ इज वेल्थ इंग्लिश रे हमर कहावत अछि तो स्वास्थ्य हमर सबुठो बड़ संपत्ति जदी हमें स्वास्थ्य ठीक से न रखिबा ताले हम किछि आज मन कर जे मो जदी मुंडटा बथा होची कि मते जरडा हेची जेमते काली निरुपमा मैडम कहिले आज मुठी पारलेनी किछि करि पारले तार माने कोन स्वास्थ्य ही हमर सब सेति पे आज से किछि काली भल से किछि करि पारलेनी देखि पारलेनी तो हमको सब बळे रिलेशन तो ठीक है तापर हमको स्वास्थ्य ऊपर हमर केमती ठीक रहइबो ता ऊपर हमर फोकस माने करबा छै किंतु आज का चैप्टर मु पढुची केमती केमती कोन काम आगो हमें बुझिनु स्वास्थ्य रो इंपोर्टेंस कोन ठीक अछि स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते उतना किसी दूसरे चीज को नहीं करते हमने से बहुत से लोगों को हाल तो यही होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते तो बहिरा कौन कहूँ माने स्वास्थ्यटा होची हमर सबुठो जीवन सबुठो माने कष्ट माने महंगा कॉस्टली जो कहते मूल्यवान वस्तु किंतु एटा भी सत्य जे आमे केभे भी हम स्वास्थ्य प्रति आमे ध्यान दउ नाही केते बेले ध्यान दउ जते बेले हमर चैलेंजेस आसे सब जते बेले बिगड़ी जाइथे काम सेते बेले आमे महत्वटा बुझी पारू जे मोर एटा केते इंपोर्टेंस बॉडी पार्ट्स जेमते मु एग्जांपल केते दिन आगु देइथिले मोर जते बेले यूट्रस
ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆରେ ମୁଁ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମା ହେଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ମତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଟା ମିଳିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ବୁଝୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଇଫରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ତ ସେମିତି तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। ତ ଆମର ଯଦି ଦେହଟା ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଫିଟ୍ ରହିବୁନି ଆମେ କଣଟା କରିବୁ, ନା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ନାଇଁ କ୍ଲାସଟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଡିଜ ବେଶୀ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଖାଲି ମୁଁ ଘରେ ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୋ ଛୁଆର ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଧ୍ୟାନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତୁମେ ବି କହୁଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ବିଲ୍ କେମିତି ପାସ୍ ହବ, ମୁଁ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଯିବି, କେମିତି ସକାଳୁ ମୁଁ ଝାଡୁ କରିବି, କି କଣ କଣ ତୁମେ କର ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ମୁଁ ଝାଡୁ କରେ ସକାଳୁ, ହେଲା କହୁଛି। ତ ଯାହା ବି ଥାଏ, ଘର ଯଦି ମାନେ ବଡ ପୁଅ କି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଘରେ କିଛି କାମ ସେଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଯେ ଆମର କ୍ଲାସରେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଠିକ ରହିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମେ ସଞ୍ଜୁ ଦେଖୁଥିବୁ ତ କିଏ କିଏ ନୂଆ, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଆସିବେ, ସଞ୍ଜୁ ବୁଢୀ ଆସିବ ହେଲା, ମତେ ଟିକେ କହିବୁ। ବୁଢୀ, ହଁ ହଁ ଜଲି, ହଁ ହଁ ଇଏ ଜଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ହଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଯେ ଡକ୍ଟର, ହଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଜଲିକୁ ଫୋନ କରେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଜଲି, ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଡକ୍ଟର, ସବୁ ଇଲାଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜେ ବି ତ ଠିକ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲିକୁ ଡାକିଛି ଆଜି। ମୁଁ କହିଲି କ୍ଲାସ ଆସ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆଉ କ୍ଲାସ କର। ତ ଜଲି ଆଜି ଆମର ହଉଛି 4th ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ, ସେ ବି ଆସି, ମାନେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଅମିତ ସଞ୍ଜୁ ସେ ବି ଆସିବ ନା, ପ୍ରଭାତୀ ବି ଦେଖିକିନା ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର ମକର, ବୋଧହୁଏ ମକର। ହଁ ହଁ ମକରର ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ବି ହେଇଯିବ। ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର, ନ କଲେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ସେ କିଚେନରେ କଣ କାମ କରୁଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଭାତୀ ବି ଯଦି ଥିବ, ପ୍ରଭାତୀ ବି ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭାତୀ ଆସିଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଗ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ବହିଟାକୁ ଆଗ କୋଉଟା କାମ ସେଇଟା କରିବା। ତ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ହେଲ୍ଥ ଇଜ ୱେଲ୍ଥ। ତ ଆମକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ହେଲ୍ଥଟାକୁ, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ମାନେ ଆମେ କେବେ ବି ତାର ଧ୍ୟାନ ଦଉନି। ତ ଏ ବହିରେ କହୁଛି ଯୋ अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହୁଏ, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଅମିର ହିଁ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁ, ଆମର ଦେହକୁ ଆମେ, ମେନଲି ଲେଡିଜ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା କେମିତି ଘର କାମ ହବ, କେମିତି ରୋଷେଇ ହବ, କେମିତି ଛୁଆ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ତାପରେ କେମିତି ଆଉ କଣ କଣ କାମ, ଫୋନରେ ଘଣ୍ଟାଟେ କଥା ଲାଗିଦେବେ, ସେଇଆ ହିଁ ଆମର କାମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ହେଲ୍ଥକୁ କେମିତି ଠିକ ରଖିବୁ, ତା ପାଇଁ କେମିତି ଖାନା ଖାଇବୁ, କି ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲେ, ମୋ ଛୁଆ ଖାଇଦେଲେ, ମୋର ତ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଦେଲେ ଚଳିଯିବ। ମୋ ଯା ଏଇନା ସାନ ଯା, ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଆଜି ଫୋନ କରିନା 2-3 ଦିନ ପଚାରିଲି ରାତିରେ କଣ ଖାଉଛୁ, ନା ପରଟା ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ଏଇଟା ମୁଁ ମାସେ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି ତାର, ଯେବେ ବି ଫୋନ କଲେ ପରଟା ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ତାକୁ ଆଜି ତମ ଦିଅରକୁ କହିଲି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିଥିବି ପରଟା ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ନା, ତାହେଲେ ତୁମ ଟମାଟୋଟା ଘରକୁ ଆଣିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଜାଣୁଥିବ ଡେଲି ଯଦି ଆମେ ସେମ ଜିନିଷକୁ ଖାଇଲେ ଦେହଟା ଖରାପ ହବ କି ନା। ତ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ନା। ତ ସେ କଣ କରୁଛି, ଖାଇବା ଖାଉନି, ଘର କାମ କରୁଛି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେ, ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ, ସେଟା ନିଜେ ତୁ ନିଜେ ଭାବିବୁ ନା ମତେ କଣ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଲ୍ଥଟା ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ନ ରହିବି ତ ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଠିକ କରିବାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ମୁଁ ଖାଲି ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପଢି ଦଉଛି ବହିର। ବହି ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ବି ରଖିବ। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା, ଏଇଟା ବହିଟା ଆଜି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। हाँ ना कौन बही तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी अच्छा जितेबाला आम बीमार हो जाओ से आम भावु जे अरे मोर यहाँ प्रोब्लेम आज मोर आंठुटा बथा हो ठीक ही जाता जदि मोर गड़टा काटुची केमती ठीक ही जाता मोर पेटटा आज काटुची मुंडटा बथा होमती आम से समय भावु तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं लगती से आम भावु अरे मोर यहाँ ठीक हो जाता है से दिन सारा माइंड से ही चलुता किसी चले कि तर किसी इच्छा हुए निरुपमा मैडम आपन कहि परिबे एटा आज जेमति मते कहिले माने बुझी पारछन्ते ना काली जो कहिले माने से समय आपन को सेटा इंपोर्टेंट लागेला सेति मुहरु सेटा बाला ना मधला तो सेटा को हमको केमति ठीक करे स्वास्थ्य ही जीवन का एक उपहार है
ହେଲା। ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ହଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି, ଏତେ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହେଲ୍ଦି, ଆମେ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯେତେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତ ଆମେ ତ ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ସେ ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ରହଣି ଶୈଳୀ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନୁ, ଖାଇ ଦଉଛୁ, ତେଲ ମସଲା ଖାଉଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ତାପରେ ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ବହୁତ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ହେଲା। तो स्वास्थ्य जीवन का गोटे उपहार के लिए कृतज्ञ, आप कृतज्ञ हमेशा, इसीलिए आपको कृतज्ञ होना है। आज का जो चैप्टर है, जो आपका पास्ट टेंस में जो जो हम लोग का ठीक मतलब है, उसके लिए हम लोग कृतज्ञता करेंगे। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्धि है। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है उससे छीन जाएगा। तो ये आम आज कौन जानिलु जे जदि आम स्वास्थ्य पर जब कृतज्ञता हेबा नहीं ताहले आम पाखे जहाँ भी एना भी ठीक अच्छे, चलो एना गोटे दुटा प्रोब्लेम है आज जदि आम आमर स्वास्थ्य प्रति जो कृतज्ञता हेबानी, मोर जो बॉडी पार्ट्स गुड़ा जो आम ठीक अच्छे जब आम न कहूँ ताहले जहाँ भी आम पाखे अच्छी ସେଇଟା ବି ନେଇ ନିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତ ଏଇନା ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇ ବହିଟାରେ ନା କୌଣସି ଲଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଚଳେନି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ସେଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି କେମିତି, ଏଇଗୁଡାକ ନାହିଁ। ବହି ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ମାସେ ଶୁଣିକିନା ଯଦି କରି ପକେଇବେ, ଯଦି ବେନିଫିଟ ନ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହୁଏ, ହଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ କହିବା, ଯିଏ ଆମର ଇଲାଜ କରିବ, ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା କହିବା ଯେ ମୋର ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ଏଇନା ଫୋନ କରିକିନା ମତେ ଅନୁ କହିବ ଯେ ନାନୀ ମୋର ଆଜି ନା ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି, ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? କିଛି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ତାର ତ ଇଲାଜ ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଖରେ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଫୋନରେ କହିବାର ନାହିଁ କାହାକୁ। ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ମୋର ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କହିବ, ଆଜି ଟିକେ ମୋର ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି କଥା ଲାଗିବି, ବାସ୍ ସେତିକି, ଟିକେ ସର୍ଟକଟ, ତାକୁ ଲମ୍ବେଇବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେତେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡେ, ନା ମୋ ଛୁଆ ମତେ ଫୋନ କରିବ, ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିବି ନା, ସେ କେମିତି ବୁଝିବ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ଟକଟ ରେ ଜିନିଷଟା କହିବାର ଅଛି। ଜୀବନ के जल्दी जल्दी आज मु जल्दी सारे कथा लगिली केमती ना जल्दी मत मिता आमर आंठुटा टे चैलेंजेस मुझे सीधा क्लास को आस। आज मोर चैप्टर अच्छे आधा घंटा बेसी ना, मु आधा घंटा मागुची मसे पर कहबो जे मते ठीक लगला कि नहीं। तुम घरे तो डॉक्टर बाकी सब जिन सारे आम जो कृतज्ञता न कर हेनी। यहाँ मोर अंगे निभा कहानी मु बार बार कहूँ एना जो 5-6 मास मोर जो थिला सब मुझे ठीक ग्राटिट्यूड करी मु ठीक है। आज मत से जल्दी मैंने जो पुराना से कहते मिता ना मिता तुम स्किन केमती ग्लो, मुझे यही कृतज्ञता करना मु कौन से भिटामिन खाऊनी से जानी जल्दी जानी मोर कौन कौन भिटामिन कमी थी, किंतु मु एक्सरसाइज करना खाना खाईकिना मु मोर ठीक अच्छे ग्राटिट्यूड कर। तो सीटा समस्ते आम भी मतलब मिसीना करवा। तो आप ऐसे लोग जानते होंगे जो एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सेहत गवा दी। तो तुम्हें भावे रख कि आम बहुत लोक को देखी बहुत हेल्दी थे, बहुत एक्सरसाइज करते, खाना पीना ठीक से खाते, फिर भी आम कहूना अरे से तो किसी खाऊ ना, तेल मसला नहीं, तार देहटा केमती खराब है, से केमती असुस्थ है कौन ना आम सब आम स्वास्थ्य प्रति ध्यान भी देनु आ थैंकफुल भी हैनु केबे भी जोटा आम पाखे अच्छी आम कि तार कौन से आम के तार इम्पोर्टान्स आम बॉडी आम के बुझीनु। खाली से छोट बड़े पढ़ी देथिलु हेल्थ इज वेल्थ, इंग्लिश कहावत थिला जानिछु बस सेतिकी। तो आमको आज ये चैप्टर रे आमको बार बार कहूँ जे हेल्थ ऊपर तुम जो कृतज्ञता करिवो ताले तुमको आहुरी दिया जीवो। जिन कृतज्ञता एक वैक्सीन है, ये विषहर ये एक रोगाणु रोधक है। तो कृतज्ञता गोटे वैक्सीन, आम जमी वैक्सीन दो कौन सी बेमार हेले सेमती एटा भी गोटे वैक्सीन। ये विषहर है माने आमर बॉडी जिते पॉइजन अच्छे से बाहर करदे, आम जो हिलिंग करुचु ये रोगाणु रोधक है, माने ये हमको सब बेमारी भी मुक्त करेगा है। तो जो जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते उसी हद तक अपना स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आपका स्वास्थ्य गिरेगा। तो आम जिते दिन तक कृतज्ञ हो आमर मैंने पूरा मेजिकल रूप से आमर हेल्थ ठीक हो। जो दिन आम कृतज्ञता छाड़ीदेवा से दिन आमर पुणी आम दुनिया प्रोब्लेम बाहर। ठीक अच्छे। तनाव या दबाव आम जो कृतज्ञता करूँ कौन हुए ना, साथ ही साथ
आपके शरीर में मस्तिष्क या तनाव दबाव खत्म होता है। आम तो कृतज्ञता को एटा साइंटिफिक प्रूफ जे आज कले आम धीरे धीरे तनाव रु मुक्ति हवा। दबाव कोई रोग के मूल कारण होते हैं, तो आम से धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड कमी जीव। आम तार भूली छाड़ीदेवा जमी काली मैजिक स्टोन ना मैजिक स्टोन बहुत जन स्लीपिंग टैबलेट बंद होती कहीं आम आम शुला बेलू बहुत चिंता करूँ आज काली केमती दिनटा जीव मोर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी मोर हेल्थ इश्यूज कि आम जो सब आम देहटा ठीक अच्छे कहना कृतज्ञता करवा मोर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक अच्छे मोर रिलेशन सब ठीक अच्छे आम जो कहीदेवा ना पुणी सकाल उठिना जो कृतज्ञता लिखा आम धीरे धीरे ये जिनस गुड़ाक ठीक हो और जल्दी स्वास्थ्य होने के उनके 7 साल से अधिक जीने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाभी देखो यही ना मोर उम्र अच्छी 50 कि मोर लाइफ माने मुझे देह ठीक अच्छी अच्छे मुझे 55 जदि मोर ग्राटिट्यूड करी ताले आमे आहरी 5 वर्ष हमको लाइफ मिल जिवो हैला या होची माने प्रोसेस। तो आज आमे अपनी उम्र से अधिक जुबा महसूस नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप कम तर पर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। अगर आप जब ग्रेटिट्यूड कर रहे हो हाँ और अच्छे से नहीं कर अच्छा रुको उसको आर पे ऐसे आपको हर दिन अनुभव एहसास होना चाहिए कि यदि आप भरपूर भारीपन महसूस करते हो और जीवन में सचमुच बोझ या मुश्किल जैसे लगता है या आप अपनी उम्र से अधिक जुबा महसूस नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप कम तर पर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हो। माने निजर जब स्किन ग्लो होनी कि कौन से देहटा वीक लगुच माने आमे आमर जो माने लाइफ टा जो आमे धीरे धीरे आमे तलकू जाऊँ माने आमर जीवन ये तो से हमको कृतज्ञता बहुत जरूरी है ध्यान देवर बहुत कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसीलिए हम लोग अभी करने जा रहे हैं जिसका जो जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए। पहले आप अपना आंख बंद करिए मन ही मन में सोचिए नहीं तो आंख बंद करके आप जाके देखिए कि आप जा सकते हो क्या। अभी टाइम तो नहीं है लेकिन बाद में प्रैक्टिकल करोगे। अगर मेरा आंख नहीं है तो मैं इस रूम से दूसरे रूम तक जा सकती हूँ। चलो ये रूम मेरा तो अपना है मैं जानती हूँ कहाँ क्या है निकल जाऊंगी लेकिन रोड के ऊपर आप आंख बंद करके जा सकते मतलब जापारे कि जापारे तो आँखि आमर केते इम्पोर्टेंट सेमती मोर ब्रेन जदि मु मने रहुनी किसी बुझी पारुनी शुण माने कर पारे मोर ब्रेन कौन टा करी किसी करें से मोर ब्रेन एना ठीक अच्छे मुझे आज क्लास रे बसी सब बुझी पारुची शुणी पारुची तो किए कर ब्रेन करुच्ची सेमती आमर जहाँ जहाँ ठीक अच्छे यदि मैंने आपका पैरों का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पैर के लिए मैंने आम गोड़ पे आम केमती मो गोड़ा केमती कृतज्ञ कौन कृतज्ञ मोर हाथटा कहीं कृतज्ञ मैंने आम एटा सब ठीक अच्छी तो से आम आज का चैप्टर धीरे धीरे तारी कृतज्ञता करवा ठीक अच्छे। तार गोटे कार्ड आज बनवाई पड़े हूँ स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो तार उड़ियाटा कौन हम संजू स्वास्थ्यर उपहार मते जीवित रखे स्वास्थ्य मते स्वास्थ्यर ये अमूल्य उपहार देइथिबारु मु जीवित अछि एमती हबो सेटा खाली भी लिखि देले हो स्वास्थ्यर उपहार मते जीवित रखे ठीक अच्छे। जदि के उड़िया रे लेख तो हिंदी रे भी एटा होछि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तार उड़ियाटा संजू देखिकिना नेला ग्रुप टे दे देबा एटा गोटे आमे कार्ड बनौ हैला अच्छे का पाखरे हां देखो एटा एमती गोटे लेखिकिना आमे रखू सेटा मिरर पाखरे बाथरूम रे किचन रे एना जमते स्टडी टेबल पाखरे आमे एमती रखू हैला जल्दी बुझी पार्छ जल्दी बुढ़ी निरुपमा मैडम एगुड़ा सब आप नुआ जो जगह बुझी पारे ना मुझे आगे हो जाओ मत पचार एटा बहुत इंपोर्टेंट स्वास्थ्य का माने आमर जमते गोटे कार्ड थाए ना एटा गोटे कार्ड एटा को आमे पर्स रे जहाँ जो जो जगह हमको देखा जाउछि से जगह कार्ड आम रखा सब देखा स्वास्थ्य का उपहार मत जीवित माने वंचित माने मत उपहार देइथिबारु मु आज जीवित अच्छे स्वास्थ्य मत उपहार देइथिबारु मु आज जीवित अच्छी एमती केना सेटा उड़ियाटा मु कहि देबे हमर हिंदी रे अभ्यास हे तो सेतेबे स्वास्थ्य को मु जतो देखे बाथरूम जाए सेटा स्वास्थ्यर उपहार पाई मु जीवित हां एमती सेटा करा हबो एटा गोटे कार्ड टे बना हबो ठीक अछि।
जी भी ओडिया रे टिके भल से लिखि परछ सेटा गोटे लिखिना दे दबो। स्वास्थ्य का अगर कोई कार्ड जैसे ऐसे जगह रखे जहां आप जानते हो उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी है एमती करबो। तापर हमर प्रैक्टिस होची डे 1 रो तो मु कहि देची जो माने सब नुआ डे 1 10टा ब्लेसिंग लिखिबो। तापर डे 2 होची स्टोन रो वर्क करबो। डे 3 थिला रिलेशन ऊपर थिला सेटा समस्ते जली आउ संगीता देखि पकेबो। जदि प्रभाती अछि प्रभाती को तो मु बुझाई देथिले हां से कहितला मु देखिबी ठीक हाँ है से नहांती हाँ से तार टिके अछि छुआर ठीक अछि किछि नै से धीरे धीरे आसीबो। कम से कम इसको 4 आवश्यक इन शब्द को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करे। जेते बेले हमें पढ़ीबा ना एटा सेते बेले संगे संग से फीलिंग्स को हमको आनिबार अछि जे सतरे मोर ए उपहार पे मु केते सब काम करि परछि। सतरे मु आखिडा पे आज मु क्लास रे बसी पारली। सतरे मोर आखिडा पई मु आजी माने समस्त को देखि पारछि मु परिबा काटि पारछि मु ग्रेटिट्यूड लिखि पारछि मोर कान पे आज मु सुनि पारछि मु केते कृतज्ञ। ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଭାଇ ଦେଖୁଛ କାନ ଶୁଣା ଯାଉନି ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ଏଇନା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନା ବ୍ରେନ୍ ଟାକୁ ବହୁତ ଭାବେ ମୁଁ ବାପରେ ବ୍ରେନ୍ ଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବୁ ତ ସବୁ ସରିଲା। ମନେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ କୁ କୃତଜ୍ଞତା କରିବାର ଅଛି। ହାତ ଗୋଡ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଜି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି ଡେ 4 ର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଗୋଡଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ମୋ ଗୋଡ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଗୋଡଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଢି ଚଢି ପାରୁଥିଲି ଗୋଡଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଖେଳୁଥିଲି ମୋର ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନେ ପଢି ପାରୁଥିଲି ସବୁ ମାନେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେଲା ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଲେଖିବା ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ କପି ବାହାର କର ଆଗ ଲେଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପହାର କହ ସଞ୍ଜୁ କହ କଣଟା ସେଟା କାର୍ଡଟା ଯୋଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି ସେଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି। ହୁଁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖିବାର ଅଛି। चलो स्टार्ट करो आगो ब्रेन पे मु बहुत बहुत कृतज्ञ मोर ब्रेन पे कारण इंग्लिश रे कि हिंदी रे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय ब्रेन मु तो अधा हिंदी अधा इंग्लिश रे लिखे मु कौन लिखे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय ब्रेन बिकॉज तापर मोर हिंदी रे लिखे हिंदी रे मते टिके फीलिंग्स आसे हला। तो मु बहुत बहुत कृतज्ञ मोर ब्रेन पे कारण मु जते जन्म हेली सेते बेले फास्ट मु मो बापा माँ को चिन्ह पारली ब्रेन पे मोर ब्रेन टा काम करथला बोल तो मु चिन्ह पारली ना। तो सेइथि पे आगो लेखो ब्रेन पे पास्ट टेंस रे माने आज का चैप्टर टा होचे हमरो पास्ट टेंस रे ब्रेन पे ठीक अछि। तो आगो ब्रेन पे लेखो तापर लेखो एटा निज भाषा रे निजे लेखिबो सेमति किछि ने मु जोटा लेखिली सेइटा लेखिया पे पड़िबो। मु बहुत बहुत कृतज्ञ मोर हाथ पे कारण मु निजे निजे स्कूल गला बेले मोर ड्रेस पिंधिकिना जाई पारुथि जीवा पे ड्रेस पिंधिकिना जाउथिबा पाई ठीक अछि। हम हिंदी रे लिखु जाने के लिए तो ओडिया रे जाउथिबा पाई मु बहुत बहुत कृतज्ञ मोर गोड़ पाई
कारण सब कारणटा लिखबार अच्छे है माने मु कहीं खुशी अच्छे मु बहुत बहुत कृतज्ञ मोर गड़ पाई कारण मु मो बापा माँ को हाथ धरी चलवा शिखिली मोर गड़टा ठीक थिला बोलिकिना मु आज चली पारुछि मो बापा माँ को हाथ धरिकिना मु चलवा शिखिली तो सब गुड़ाक मोर सब ठीक थिला बोलना एटा बहुत कॉमन जिनिस समझ नुआ भावुत गोटे कौन लिखा होछि किंतु करिकिना देख विश्वास रे कर आउ लॉजिकल माइंड बिल्कुल हेबेनी आ समस्त विश्वास सहित प्रैक्टिस कर 28 डेज किछि न कहिना बही जहाँ कहूँ आमको जहाँ प्रैक्टिस बताऊँ आम करवा धीरे धीरे आम लाइफ रे मैजिक आसूचे आसीबो कहीं आज मु 3 वर्ष लाने मैजिक बुक कहीं मत किछि तो गोटे मिली ना हेल्थ हो वेल्थ हो रिलेशन रे हो सबुथिरे मिली तो से मुझे प्रैक्टिस टाक छाड़ी पारुनी आहरी मोर प्रैक्टिस बढ़ी बढ़ी जाऊँगी कौन से आप सब विश्वास करना लिखतु है मु बहुत बहुत कृतज्ञ मोर कान पाई कारण मु मो दादा दादी को स्नेह भरा डाक को शुणी पारु आउ हसी हसी है जो मनकर एभेलेबल कैमरा कैमरा ऑन अच्छी ताले कैमरा टिके ऑन करिकिना हाँ कहीं एठरे ना बहुत फीलिंग्स बहुत दरकार हसी हसी स्माइल फेस रे लिखिबार अच्छे है चेहराटा जमती मिता जमती हस बाहरुची आउ जयंत सर आपण भी हसुचंती बोधे जयंत सर अच्छे ना देखा जाउथिले हाँ तापरे प्रभात प्रभात तुमर भी चेहरा देखा टिके हस स्माइल फेस संजू टिके चेक करता मते समस्त देखा जाउनी किए सब स्माइल फेस ले ननु मु बहुत बहुत कृतज्ञ देखुता हाँ किए सब स्माइल फेस रे अछंती सेमान को प्लीज स्माइल कह मु बहुत एते बढ़िया हमर पाखर उपहार मिली मोर मुंड ब्रेन ठीक अच्छे मोर मस्तिष्क ठीक अच्छे मोर हाथ ठीक अच्छे मोर गड़ ठीक अच्छे मोर स्टमक सिस्टम ठीक अच्छे मुझे बढ़िया बढ़िया आज हेल्दी खाना खाइना पुणी एना मत भोक लगला तो खुशी नहीं कि मु बहुत खुशी छोट थिला बेले मु केते टेस्टी टेस्टी खाना खाउथली मो माँ जहाँ बनाउथिले मो स्टमक सिस्टम ठीक थिला मोर लिवर फंक्शन ठीक थिला एइडा सब लिखिबार अच्छे है बहुत खुशी रे कि मोर गड़ हाथ ठीक थिला बोले मो स्कूल रे केते डांस करूथली केते एक्सरसाइज करूथली कबड्डी खेलुथली मु कबड्डी बहुत खेलुथली हैला कबड्डी खो खो एगुड़ा आम बहुत खेलुथलु तो मोर से गड़टा ठीक थिला बोले तो खेलुथली सेगुड़ा हमको पास्ट टेंस रे हम सब लिखिबार अछि एथमे तो आम बहुत लिखि पारिबु बॉडी पई कम से कम 100टा लिखि हबो कि नहीं आज चैप्टर रे आज गोटे दिन रे एमती हमको लिखियार अछि ठीक अछि मु मोर नाक पाई बहुत बहुत कृतज्ञ कारण से मु निश्वास नहीं पारुछि जेबेठू मु जन्म नहीं या जन्म नेबा आगु मो बापा माँ माने पेटर थिला बेलठू ही माने हार्ट बीट जो हमर चलेला स्टार्टिंग हैला सेटा कोन सेइठू ही माने निश्वास जो मो मान होतला जाउतला से भीतर को हार्ट बीट हार्ट पाई एक्चुअली जन्म बेलको मो जन्म हेबा आगु हार्ट बीट पाई आ मु जन्म नहीं साला पर जो निश्वास टा नेली कांदिली जो ऑक्सीजन टा मु नेली बोल तो कांदी पारली ना तो से मु नाक नाक आड़ू से नेली तो से नाक को बहुत बहुत कृतज्ञ कि मु निश्वास नहीं पारुथिबारु निश्वास छाड़ी पारुथिबारु हाँ तो मु नाक पे बहुत बहुत कृतज्ञ मु मो माँ को हाथ रंधा खाना खाइबा को खुशी रे जानी पारुथली एटा मो माँ रो हाथ रंधा आ खाउथली सेमती मोर टीथ पाई मु मोर दांत पाई बहुत बहुत कृतज्ञ कारण मोर मु बहुत आम बगीचा रे मका होतला तो मु चाबी चाबी खाउथली से समय मो दांत बहुत स्ट्रांग थिला सेइतवे आ जी जदि आइंस खाउछ जो हेतु के जदि खाउछ लिखिबो मो दांतटा पाई मु बहुत बहुत कृतज्ञ कि मु बहुत माने हाड़ को चबे चबे खाउथले जहाँ जमती जहाँ को जमती लागिला नले आउ किसी जिनस भी हार्ड जिनस लड्डू जो आम तीर लड्डू हार्ड थाए कि जो चिक्की गुड़ाक एडाक बहुत हार्ड थिला किंतु आम दांतटा पाई आम स्ट्रांग बोलना खाई पारथु मु बहुत बहुत कृतज्ञ मोर जीभ पाई कारण मु कथा कहि पारुछि।
କଥା କହିପାରିଲି, ମୋ ମା ଡାକି ପାରିଲି, ବାପା ଡାକି ପାରିଲି, ଦାଦା ଦାଦି ଡାକି ପାରିଲି, ଯାହା ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋର ଗଳା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗଳାରେ ଆମ ଥ୍ରୋଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁସି ରହୁଛୁ କି କହିପାରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛୁ, ଭଜନ ଗାଇପାରୁଛୁ, ତ ମୁଁ ମୋ ଗଳା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। କାରଣ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରେୟାର କରିପାରୁଥିଲି। ସବୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖା ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆଜି ହେଲ୍ଥର କାଲି ସକାଳୁ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି 4th ଡେ ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠିନା 10ଟା ବ୍ଲେସିଂ, ତାପରେ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ଟା ଧରିଛ ସେ ରିଲେସନ୍ର ଭଲ ରିଲେସନ୍ର ଜଲ୍ଦି ଶୁଣୁଥାଉ। ହଁ ଭଲରେ। ଆଉ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତା ଅଛନ୍ତି ନା ମାନେ? ହଁ ହଁ ଶୁଣୁଥା। ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ, ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥା। ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟା ରିଲେସନ୍, ଆମେ ତାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିକିନା ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେମିତି ବତେଇଥିଲେ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ। ତାପରେ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ସଞ୍ଜୁ ତୋର ମିତକୁ ଦେଖି ପକା ହେଲା। ହଁ ତ ଆଜି ହଉଛି ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ତ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଆମେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା ସବୁ କହିସାରିଲୁ। କହିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିକିନା ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ରିଲେସନରେ ହାତ ଦେଇକିନା କି 10 ବ୍ଲେସିଂ, ସେମିତି ଆମର ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରୁ ଲେଖିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଆମେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କହିବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରିଲି। ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସରେ କରୁଛୁ ହେଲା। କିଛି ଏଇଟା କହିପାରିବା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିଦେଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ଲେଖିଦେଲୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋର ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରିଲି ଅମୃତ ବେଳାରୁ। ମୋତେ ଆଜି ସେ ସହି ଗଲତର ରାସ୍ତା ବତେଇବା ପାଇଁ ମୋ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାମ କଲି ମୋତେ ବ୍ରେନ୍ ବତେଇଲା। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ରେନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେମିତି ମୋ ନାକଟା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋର ନୋଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଲି ତାର ସ୍ମେଲ୍ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିଲି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ମାଟିର ଖୁସବୁକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ କ୍ଷୀର ହଉ, ମିଠାର ହଉ, ଖଟାର ହଉ, ସବୁ ଆମେ ସ୍ମେଲ୍ ଜାଣୁଛୁ ନା। ଆମ ଗାର୍ଡେନରେ ଫୁଲର ଖୁସବୁ ସବୁ ମୋ ନାକ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏମିତି ତାକୁ ଦିଲ୍ରେ ହାତ ଧରିକିନା ଏମିତି ହାର୍ଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ କହିବ, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ହସି ହସି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନାକ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ମେଲ୍ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୋ ମାଆର ହାତ ବନେଇବା ଯେଉଁ ଆଚାର, ବାପା କି ଟେଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ି ତାର ସେ କଖାରୁ ବଡ଼ିର କି ବଢ଼ିଆ ଖୁସବୁ, ମୁଁ ସବୁ ଏ ନାକ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ୍ନା, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଯେଉଁ ବି ଫୁଲ ଆମକୁ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ମଧୁମାଳିନୀ, ସବୁ ବାସ୍ନା ମୁଁ ଏ ନାକ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁଛି କେଉଁ ଫୁଲର ବାସ୍ନା କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ସେମିତି କାନ ପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖି କହିବ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ କାନ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ କାନରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ଆବାଜ ଶୁଣିପାରେ, ମୋ ପରିବାରର ଆବାଜ ଶୁଣିପାରେ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଣିପାରେ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶୁଣିପାରେ, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ହଉ, କୌଣସି ସ୍ପିଚ୍ ହଉ, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ଲାଗିପାରୁଛି ମୋ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କାନ ପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମକୁ 10ଟା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆମେ କହିବୁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲିକାର ହୋମୱାର୍କ। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? କିଏ କିଏ ନୂଆ ଆଗ ମୋତେ କହ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଜିର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଯାହାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର। କୋଶିଶ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ। ଆଜି ମାନେ ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଦେଇପାରିବି ହେଲା। ତ କହ କାହାର କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, କେମିତି ଲେଖିବ? ସଙ୍ଗୀତା କେମିତି ଲାଗିଲା? ସଙ୍ଗୀତା ଭଏସ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିକିନା ଭଏସ୍ଟା ଅନ୍ କର। ଶୁଣା ଯାଉଛି? ସେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କଲେ ହେଇଯିବ, ଛୁଇଁଦେଲେ ଟଚ୍ କଲେ ହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲଟା ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ସେଇଟା।
ठीक अच्छे तुम ऑन करू था चेष्टा करूता हाँ ये हाँ हो गला हाँ कह कह संगीता केमती लागिला किसी भल लगुच वीडियो देखिकिना शुणा जाऊनी टिके वॉइस टा कहीं शुणा जाऊनी ଶୁଭୁଛି? हाँ हाँ मोर वॉइस तुमको शुणा जाउथला मोइना जो कहूଥିଲି शुभुतला ना के मु ना मझिरे टिके कोन पे गोटे म्यूट कर देथि शुणा जाउथला तो ठीक अछि हां ହଁ ଶୁଭୁଥିଲା। हां कह ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। भल लगिला ना तो जहाँ जहाँ प्रैक्टिस अच्छे टिके कर भल लागिबो हला धीरे धीरे फास्ट भल लागिला बोली ना नहीं हमको जो थे पे हमें आसुचु क्लास टा करया पे देह पई कि हमर निज स्वप्न उडे एक्चुअली हमें बहीटा को आसु ए बहीटा हला मैजिक बुक कहि ना हला ए बहीटा को हमें फॉलो करू 28 दिन कोर्स थे 28 दिन हमको बही रे कह जाउची पूरा लागी पड़ी ना बही जहाँ कहूची हमें करिवो ताहले हम जानि पारिबो तापर बही କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସେ ନିଜେ ବୁଝି ପାରିବ ଯେ ବହିର ଫାଇଦା କି ମାନେ ନିଜର ବି ଠିକ ହବ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିବାର ବି ସବୁ ପରିବେଶ ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ଆଗ କରିକିନା ଦେଖ ତାପରେ ମତେ 15 ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଖିଛି 8:30 9ଟା ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଆଭେଲେବଲ କୋशिश କର ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଜଏନ କରନା କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକିନା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା ନା ହୁଁ लाइव टा भल लगुच ना तो वीडियो देखना इना प्रैक्टिस डे 1 रो करबो हला आउ तापरे किए संगीता तो नुआ आउ पद्मिनी हाँ अमिता मिता तुम्हें कह आ ये कहीं भाई को मु आज पचारिबार थिला केमते केमते ग्रेटिट्यूड लेखा होची भाई रो आज टेस्ट नहीं शिखिया पे आउ किछि ने टेस्ट नहीं जेमती होची हेले कोन ना मु जानि पारिबि ना ठीक से लेखुछ कि नहीं फीलिंग्स टा आउ किछि नहीं जेते जल्दी हमें ना भल से लेखिबा जेतकी जल्दी हमें फीलिंग्स को आनिबा हम लाइफ रे मैजिक हो आउ किछि नहीं मोर तो काम किछि नहीं मु बता देली पळे गले तापर जे प्रैक्टिस कला तार होला किंतु मु टिके चाहू जे समस्त जेमती मोर लाइफ रे चेंजेस आछि जेमती संजुर लाइफ रे चेंजेस आछि जेमती मिनती रो चेंजेस आछि सेमती अनुर जेमती चेंजेस आछि आमे सब पुराना प्रैक्टिस न किंतु तुम लाइफ रे भी सेमती माने चेंजेस हो हला हां तो हां तो केमती सब प्रैक्टिस ठीक से होची भल लागिला आज का चैप्टर हां मैं एमती प्रैक्टिस करबो दिल रो हला तापर आउ की आ किसी डाउट अछि कि कह ताले हां इट तो डेली एमती चलीथबो जते डाउट थबो मते क्लास सरला पर पचारिबो आज जोटा डाउट लिखि दिथबो संगे संग तापर क्लास सरला पर पचारले जे भी थिबे आंसर देबे मु अवेलेबल तले मु देबी जो समस्त अछन समस्त एठे माने भलो प्रैक्टिस न समस्त बतै देबे ठीक अछि हां आउ सबुळे स्माइल फेस रे निरूपमा मैडम आपनकर आज बढ़िया से पूरा हेल्थ ऊपर पूरा लिखि चलंतो थैंक यू कहि किना मोर गड पे थैंक यू मोर हाथ पे थैंक यू हां लेखुजी लेखिबी हां नहीं आज लेखि किना विश्वास नहीं किना जो जगह रे प्रॉब्लम अछि कि एमती नॉर्मल भी माने आमे कोन करू निश्वास टा नो तापर हम नाही पाखरे छाडी दो हां सेठी रह के ना कि जोंटी ब्रेक डाउन ते तापर थैंक यू कहिना रिलैक्स करू तार माने कोन हमर जहां भी प्रॉब्लम अछि सेटा हमर रिलैक्स हेला माने जो मानकर हेल्थ चैलेंज आसे अचानक आसे ना ताके केमते हम रिलैक्स करबा मने कर एना मु कथा लागुचे काल सकाळ उठला को मो गळाटा बसी जाईची कथा लागि पारेने मु कोन करे सीधा किछि काम करेने आधा घंटा बसी जाए तापर मोर गळाटा को बहुत ये करे थैंक यू मने मने थैंक यू कहिना निश्वास टा नेबी पूरा गला पर्यंत नेबी तापर थैंक यू कहबी छाड़ी भी रिलैक्स कहबी माने मोर पेन टा को तू नहीं जा आमे जतरे निश्वास नो प्रोसेस होची आमे भलो जिंस को नो आ जतरे निश्वास टा छाडू जोडा मते दरकार नै से जिंस को आमे छाडी दो तो एटा होची जो माने मेडिटेशन प्राणायाम जो कहंती ना तार एक्चुअली एइबडा कहूची सब प्रोसेस तो एमती हमको करिया पे पड़िबो हैला तो एमती करना देखो देखो नुआ नुआ मैजिक बुक धीरे धीरे प्रैक्टिस हबो हेई जीवो मासे 2 मास 3 मास लागे हम लाइफ रे टिके चेंजेस पई आ बहुत चेंजेस पई टिके टाइम लागिबो हैला बाकी सब आ किसी तो डाउट नहीं क्लास को एंड करबा कि कोन हां हां प्रैक्टिस हैला ठीक अछि एकेन आज बहुत सकाळे भी हे जाईची 2 पर 1.5 घंटा 2 घंटा एइना भी तो काई काली पुनी मंडे
तो समस्ते समस्त संजू ब्लेसिंग कर समस्ते क्लास रे बसला को पानी बुटे बोतल रखी थबो आउ हस हस चेहरा रे हला हां चलो ब्लेसिंग दे ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଖୁସି ଖବର ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଚାହା ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମନ ଚାହା ଯେମିତି ସବୁ ପାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ 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 ଖୁସିରେ କାଲି କାଲି ହଁ କାଲି ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ କହି ଦେଇଦେବି ଡ୍ୟୁଟି କାଲି ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ଦେବେ ହଁ ହେଲା ଧର ହଁ କାଲି ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ଦେବେ ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ଲେସିଂ ଟା ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହି ଦିଆହବ ଆଉ ଜଣେ ଦେବ ପରଦିନ ଏମିତି ଆମେ ଶିଖିବା ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେବା ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ପାଇବା ତ ଆମେ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଟା ଆସିବ ନା ଆମେ ଯଦି ଖୁସି ଦେବା କହନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ହଁ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ 10 ଜଣ ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଲି ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଆସିଲା ଜାଣିଛ 10 10 100 ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା 10 times ଆସିଯିବ ଯାହା ବି ତମେ କରିବ 10 times ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ବହିର ହଉଛି ଏଇ ବହିର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବୁ ମାନେ 10 ଗୁଣା ଆମ ପାଖକୁ ଆପସ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ମୁଁ ମନି ପାଇଁ କରିଥିଲି ମାସେ 2 ମାସ ଆଗରୁ 10 ଗୁଣା କି ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା 1100 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଆସିଲା 7-8 ଲକ୍ଷ ଆସିଲା ହେଲା କେତେ ଆସିଲା ଜୟନ୍ତ ସାର୍ କେତେ ଆସିଲା ଆଜି ମ୍ୟାଜିକ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ 111 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ କରିଥିଲି 111 ଦେବେନି 48,000 ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଅମେଜ ହେଇକିନା ଥିଲା ଗୋଟେ 2-3 ଡେଜ ଭିତରେ ଥିଲା ଏମିତି ଆଜି ମ୍ୟାଜିକ ମୋର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଟା ଯାଇଥିଲା ତା ମାନେ ଆସିବ ବୋଲି ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଦିନ ଆଜି ଆସି ଯାଇ ମୁଁ କାଲି ଲେଖିଥିଲି କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କିଟି ପାଟି ଥାଏ ତ କାଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ଏମିତି ଗେମ୍ ଗୁଡାକ 100 ଟଙ୍କା ଥାଏ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସବୁ ମିଶିକିନା ମତେ 160 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ରେ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେନି ହଁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ତ ମାନେ ସବୁ ମିଶେଇ ମିଶାଇକିନା ମୁଁ ଲେଖିଛି 150 ଟଙ୍କା କି 60 ଟଙ୍କା କି 80 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି ମତେ ଜଷ୍ଟ ସେତିକି ଆସିଛି ସବୁ ଭାଗ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଆମେ ଏଇଠି କଣ ଶିଖେଇବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କହିବା ଶିଖେଇବା ମୋର ଯଦି ଦେହଟା ଆଜି ଠିକ ନାହିଁ ମୋର ପେଟ ଠିକ ନାହିଁ ତ ମୋର ପେଟ ବହୁତ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ମୋର ପେଟ ଆଜି ବହୁତ ଠିକ ଅଛି ମୋର ବ୍ରେନ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦିନ ସାରା ସେଇ ଜପ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ବ୍ରେନ ପାଇଁ ଏଇନା ଯେମିତି ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ କହିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇ ଜପଟା କିଛି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ସେ ଦିନ ସାରା ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଦେହ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଉର୍ଜାବାନ ଅଛି ଏମିତି କହିବାର ଅଛି ହେଲା ତ ଚାଲ ଆଜି କ୍ଲାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା କଣ ମୁଁ ସକାଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ ଟା ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ଉପର ମୋର ରିଫଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଆଜି କେବେ ହେଇନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ତ ସେଟା କେମିତି ହେଲା ଆଗରୁ ତ ହଉନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆପଣ ଆଗରୁ ମତେ 3-4 ମାସ ମିନିମମ୍ ଲାଗୁଥାଏ ରିଫଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋର ମାନେ ସକାଳେ ମୁଁ ମାନେ ଫାଇଲ କରିଥିଲି ଆଇଟିଆଇ ଫାଇଲ ମାନେ ଜଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା ଯାକେ ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛୁ ଲେଖା ହଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କୃତଜ୍ଞତା କଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହବ ମିରାକିଲ ଭାବରେ এটা মানে 100 ନାଇଁ 200% କିନ୍ତୁ ମନ ଲଗେଇକିନା କଥା ହଉଛି କଣ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବାକୁ ହବନି କେମିତି ହବ କଣ ସେଟା ଆପଣ କରିକି ବାସ୍ ଛାଡିଦେବେ ଆଉ ସେ କେମିତି ହବ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବ ୟୁନିଭର୍ସ ଉପରେ ଛାଡିଦେବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କେମିତି ହବ କଣ ହବ ସେ ବୁଝିବ ଆମେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ନାହିଁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲେ ହବନି କାମ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତାକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲି ସଙ୍ଗୀତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଲା ସଙ୍ଗୀତା ଇଏ ଆମେ ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଛୋଟ ବେଳ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି ସେ ତା ଲାଇଫରେ ତ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ନା ସ୍କୁଲର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଆମେ ତ ଯାହା କରିବୁ ସେଇଟା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଲଜିକାଲି କିଛି ଭାବନ୍ତିନି ଯାହା ଆମେ କହିବୁ ତା ଶୁଣନ୍ତି ଆମ ବ୍ରେନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ ମାନେ ପିଲାର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଆମେ ବି ସେ ବ୍ରେନ କରିବା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଏତେ କାହିଁ ଇଏ କରୁଛୁ ସବୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ହୁସିଲ ମାରି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଆମେ ଡାକିକି ଆଣୁଛୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିଯାଉଛି ଯେ ଆମ ସେ ବ୍ରେନ ଆମେ ହେଇପାରୁଛୁ
ଆମେ ବେଳେ ଭାବୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ରେ ବା କେତେ ବଢିଆ ଥିଲୁ କାହିଁ ଥିଲୁ ଆଉ କେହି ପ୍ରେସର ନଉନଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ମାଗୁଥିଲୁ ମିଳି ଯାଉଥିଲା, ଆମକୁ କିଛି ଡର ନଥିଲା। ଏଠୁ କଣ ନା ସେୟାରିଂ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ସବୁ ମାନେ ନୋଟ ଲେଖିକି ରଖିବ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳୁ ଆମକୁ ଥାଏ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳନାଟା ମାଗିଲେ ଆସିଯେ, ଆମର କିଛି ଡର ଥିଲା କି ନଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ମୋ ବାପା ଦେବେ, ଯିଏ ଦେବେ ଯେମିତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଗୁଛି ଜିନିଷଟେ, ତାହେଲେ ହଉଛି କାଳେ ମତେ ମିଳିବ, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ପଇସା ଅଛି କି, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି, ଏମିତି ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛ ମାନେ ଏଟା ଆମର ଅଛି ନ୍ୟୁଟନ ଲ, ଯେମିତି ଆମେ ଏପୁଲଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ତଳକୁ ପୁଣି ଆପସ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବୁ, ଯୋଉଟା ମାଗିବୁ, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେବୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବୁ ସେଇଟା ବି ଆପସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ବିଚାର କରିବୁ ସେ ବିଚାରଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ବିଚାର କରିବୁ ତାହେଲେ ଖରାପ ବିଚାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହିଁବୁ, ଜେଲସ ହବୁ, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବ। ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଏଇ ବହିଟାରେ ଖାଲି ଶିଖା ହଉଛି। ଆମେ ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଗୀତା ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ପଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସିମ୍ପଲ ତରିକା ସେ କେହି ଆମକୁ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଭାଗବତ, ଗୀତା, ଯେତେ ବି ପୁରାଣ, କୋରାଣ, ବାଇବେଲ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଧର୍ମରେ ସେଇ ଗୋଟେ ହି ଫର୍ମୁଲା, କୃତଜ୍ଞତା ରହ, ପଜିଟିଭ ରହ, ଖୁସି ରହ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ। ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କାହିଁକି ଅମିର ଅମିର ବନି ଯାଉଛି, ଗରିବ ଗରିବ କାହିଁ ରହୁଛି? କାରଣ ହଉଛି ମେହନତ ତ ଗରିବ ବି କରୁଛି। ସେ ବି ତ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ମେହନତ କରୁଛି। ସେ କାହିଁକି ପଇସା କମେଇ ପାରୁନି? ଆଉ ଖାଲି ଅମ୍ବାନୀ ଏତେ ଧନୀ ଯେ ସେ ଏକଦମ ପୁରା ମାନେ ତାର ପଇସା ଅଛି ବି, ଆହୁରି ପଇସା କାହିଁକି? ସେମାନେ ଏ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମାନେ ଆଗରୁ ମୂଳରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେ ମାନେ ଆମର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲୁଚା ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅମିର ବନିଯିବେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଫର୍ମୁଲା। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ଧନ ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ବି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଭାବି ନଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ବି ଫିଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଥର ମୁଁ ଖରା ଦିନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାପରେ ଏତେ ଗରମ ଏତେ ଗରମ। ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ଦିନେ ଗରମ ହବନି ତ କଣ ହବ? ମତେ ବିଲକୁଲ ଗରମ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଇନା ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଖରା ଦିନେ ଖରା ହେଲେ, ତ ତୁମେ ହିଁ ମନା କରୁଛ ବର୍ଷା ହଉଛି କହୁଛ ବେଳେ ବର୍ଷା ହବନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସମୟ ଯଦି ବର୍ଷା ନହବ କେତେ ଅସୁବିଧା, ଯୋଉମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ ଚାଷ ହଉଛି। ବର୍ଷା ତ ଦରକାର ନା ଆମକୁ। ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଷ୍ଟୋର, ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ନ କରିନା ଆମେ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଦଉଛୁ ବହୁତ। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଲ ଆଜି କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।